Tinatawagan po ng pansin ng kasamahan na nawawalang batang lalaki na may pangalan pong Irvin. Ano sa? Na ay bata di ay nawagtangag, Mama, ma, asa na ka? Nangita ang bata, taon nimo. Nadris kilid, 38 anyos. Bata, 38 anyos. Sige, bitaw. Lingaw-lingaw lagi tayo mga higala, ha? For sure, guys, naghinam-hinam na gid mo. Makita personally, no? Si Elias, mga higala. Ano daw? And again, thank you very much sa Valley J Events and Production by Doc Brazil for presenting this one-of-a-kind show for Alcantarahanon, mga higala. This is especially for you in line with your upcoming Fiesta celebration. Viva Señor San Agustin! Viva Alcantara! Katingos ba? Oh, shout out. Wala lagi ni pakapin, ma'am. Shout out to Leah Skyview Resort at Tunga, Mualboal, Cebu, owned and managed by Mrs. Mayday and Ryan Oy. Hello, Miss Mayday and Sir Ryan Oy. Ay, nato mi kanina, ani. I believe na manayang gatoan ka ganina. Thank you so much for the food and accommodation. Dagan salamat. If you guys wanted to celebrate your special occasion, intimate occasion, nasa lay swimming pool dito, nindot kayo ang view, mga higala, Instagrammable. So punta to lang mo sa Leah Skyview Resort, diya sa Tunga, Mualboal, Cebu. Ayan. Dagan salamat, Ma'am Mayday and Sir Ryan Oy. Inana gina mga higala ba sa live performances, nag-time check, nagkuhan pa sila, nag-set up sila mga instruments to give you a perfect show. Diba? Shout out sa mga gwapo nga na diri sa likod, mga higala. Hello, 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 hello. Nagana gwapo sa Alcantara. Oy, maglaag-laag ko ron, ikaw man sa concert. And of course, we would like to commend the effort, of course, the production team, the technical working group, the TWG, for tonight's show, headed by, of course, the overall artistic director, wow, Wendy, and the rest of our technical crew, of course, Rafi Villena, for the dome, the lights and sounds. Dagang salamat. Gamayng pailob nilang gid mga higala. Mo perform na ang ikahinaman sa tanan. Siya gid pinakakusog kinsa. Kaya. Sige. Mga higala, dili na si Elias ha. Escort na ng Elias. Gi-check lang ang stage. Pwede matikwang in town si Elias. In fairness ha, macho, guapito ang escort ni Elias. Muna siya ang mga bet ni Viva Irvin.
Grabe kabonggang opening salvo ni LG Unite and of course the official sassing ceremony sa atong Miss Alcantara candidates mga higala. Kay naagyod, naabot yun mga higala to perform live din sa Municipality of Alcantara. Elias JTV. Sa pag-usap, salamat kay Elias Skyview Resort diya sa Tunga Mualboal, managed and owned by Mrs. Maite and Sir Ryan Oy. Daghang salamat sa panihapon ug sa accommodation. Hey, hey, check, check, hey, check. Hey, check, check, hey, check. Check, hey, check. Check, hey, check. Check, hey, check. Check, hey, check, check, hey, check, check, hey. Check, hey, check. Hey, check. Hey, check, sound. Hey, check, sound, check. Hey, this my check, 1, 2, sound. Hey, sound. Hey, sound, check. Hey, hey, sound, check. Hey, hey, hey. Hey, sound, check. Hey, hey. Hey, sound. Hey, sound, check. Hey. That's my check. Check, check. Check. Check, hey, check. Check. Check, hey, check, check. Here we go, ladies and gentlemen. Woohoo! This is it, ladies and gentlemen. Alcantara, are you ready? Oh, let's do the counting. Let's do this. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Let's all welcome Elias GTV! And of course, the band! Mayong gabi, Municipality of Alcantara. Thank you so much for inviting us here. Banda sa ating mga higala, for sure. Okay na mo diha, daghang kay salamat sa mga nagpaabot sa mua. Let's do this! Nakiranas ka na ba? Nakatikim ka na ba? Nakatanggap mo na bigyan ng kahihiyan dahil sa iyong pinakikinggan, dahil sa iyong pinanindigan, dahil sa mahal mong kasindano, dahil sa iyong nakamtan, higit sa iyong narating, pilit kang sisirain, dahil sila magaling, ilalagay ka sa pag-iingat sa mga asal, talaga hihilain ka nila bababa ng mamato pag ika'y hitik, hitik sa bunga, hitik sa bunga. Dapat lagi kang listo, bantayan ang iyong puso sa mga pabigat sa iyong pagkakyat, bumibigyan sa iyong pagkangat. Hingit sa iyong darating, pilit kang sisirain, dahil sila magaling, ilalagay ka sa alangyari, kaya mag-ingat sa mga asal, talaga
palakpak sa inyong tanan. Yeah! Alright, once again, ready na ba po makita si Elias? Alright, alam niyo itong kanta ito. Pwede ba tayo sumabay? Come on! Oh, yeah. Over 19, sticker and wines, Saturday girl. I was never in love if we had a time, if we had still an early world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, it's a sick mercy on how you could drag it down until you're in that dreams. Saw your body on that, you didn't be sick lights. You don't know what happiness means. I was dancing every time with strangers, but none of them around me. When suddenly you found me, oh, I'm a boy and a girl, yeah. I've got done up one thing like us in my side. Nice song. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh yeah. Everything's good, everything's fine. That's what you are. So put your hand in mine. Together we'll find as high as the highest hill. Believe in the lifetime meaning. Thanks together. I'll stay here forever. Oh, come on. And girl, you're gusto namin yung energy niyo mga say. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh, girl. Dagan kayong salamat sa inyong tanan. Alright, once again, ready na mamon!
Municipality of Alcantara. Thank you so much for inviting us here. Kami po ang bandang Elias Swagger Time. Once again, are you ready? And ladies and gentlemen, I'm in you hungry Bible. Mr. Elias, Joy TV. From the Bibles and the Quran, Revelation of Jerusalem, Shalom, Assalamu alaikum, Jerusalem, Shalom. From the Bibles and the Quran, Revelation of Jerusalem, Shalom, Salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslim living together and pray. Amen. So, Jerusalem, here I am. Jerusalem, Jeddah. Jerusalem, here I am. Jerusalem, Jesus. Maayong gabi na po sa inyo ang tanan! Okay ra ba po diha tanan? Okay ra? Naman sa ganda ka salamat sa pagpaabot ka na mo karong higayuna o ka salamat sa pag-imbita ka na mo. Diha sa likod, okay ra mo diha? Okay ra? Maklaro ra ninyo akong kalamion dire? Once again, we are Elias GTV ba from Kidapawan City, Mindanao. Isa ka siya gituhal! I love you di sa inyo tanan. Isa ka syagit mga walay uyab! Pagkadaghan na gyapon walay mga uyab diri pre. Gani. No? Nganong wala Saan man man ni yan? mga uyab nga halos mga lamion man ni naa diri tanan.
Sige lang. Base dayon niya magdugay ka na inyong katapat, inyo ra nang mauyab. Aray ko. Oo. Alright, ginapasalamatan pa rin na mo ang Lea Skyview Resort and Tunga Mualbual, Cebu, owned by Ryan and Mayday Tidor Uy. Thank you so much po sa pag-accommodate sa mga ganina. Alright, our next song. Alright, our next song. Isa din na mo ka-original song. Unta, maganahan mo niya kanta. I love you too, ma'am. Di, o pwede lang na kunihatag akong paghigugma, ma'am. Dili man ako ni kadalo. Ayan. Here's one more to next song. Pero magatang puhon. This is our original. Unta magustuhan sa tanan bago na namang sinulat. Yes. Bago pang record namin. O puhon. Dahil salamat po sa mga patuloy na nagsuporta kay Elias. Yun. Thank you so much. Wala sa nam. Okay. Original hit. Nga kuyog tang duha sa altar nga naahimaya. Ikaw ug ako kitang duha nagapanumpa. Sa kuman atong kalikon bagyo diri sa yuta. Muuyog man ang kalibutan mo bagyo ug mo baha. Pero ang gugma ko kanimo digid ni mawala. Ikaw sulod ning dugan ko ug akong una-una. Kay ikaw ang akong kalikon. Ako kitang duha nagapanumpa. Sa kuman atong kalikon bagyo diri sa yuta. Uuyog man ang kalibutan mo bagyo ug mo baha. Pero ang gugma ko kanimo higit ni mawala. Ikaw sulod ning dugan ko ug akong una-una. Kay ikaw ang akong kalipay. Bisan kung saon walay makabugo ang ning gugma ko. Wala kong magdahom kaysa imo raman di ay ni patutlong. Hindi ko kabugong saon pag-ikon. Hindi bati ko nga para sa imo buhon. Mabot ng panahon, ako ang maikon. Mahatag ang kalipay nga gusto mong maangkot. Yeah, la la, la la la, yeah. Thank you so much for the original music of Elias. Yeah, man. It's a record flavor. Di ko kapugong sa una ni Ron. Iya siya sa atubangan, wako'y maingon. Maayon na lang jud, pagkataod-taod. Nasultin ako sa imo sa ang tinuod. Nga ikaw ang akong kalipay. Bisan unsaon walay makabugo ang linggong makong. Wala ko magdahom kaysa imo raman di ay ni padulong. Ako nakakaroon, babaeng gihandong. Ampingan ka sa kanunay mo, abot pang panahon. Ako nakakaroon, ako ang paglaom. Ampingan ka sa kanunay mo, abot pang panahon. Ako nakakaroon, babaeng gihandong. Ampingan ka sa kanunay mo, abot pang panahon. Ako nakakaroon, babaeng gihandong. Natanaw ka sa unang igong rakos pahiyong. Ihey, hey, ah, la la, la la la, yeah. Ako nakakaroon, yeah, la la la, yeah. Yes, salamat sa tanan. Akong usgon, isang kasyagit mga walay uyaw! Kadaghan ka walay uyab dire pre. Shut, ha? Shout out sa mga walay uyab diha. Ug wala manggaling kay uyab mo sugot man kag ako na lang. Ayan.
Unta tanan, no? Walay uyab. Alright, our next song. Okay ra mo diri dapita? Okay ra. Maayong gabi sa inyo ha. So siyempre sugod pa man ta, chill-chill lang sa taha. Unyan na tamuhunat. Yes, man. Pabugnaw sa tasaw na huna. Mama, take this back from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Well, sabay-sabay sa naglang say, hey! Knock, knock, knocking on heaven's door.